बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरानी इद्दत निकाह केस, बानी और अहलिया की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल का फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों का फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें। नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को जमीन पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, अद्वियात बंद की गई। वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी मिसाक मुर्शिद की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। ये हाउस इस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का अमरीकी ऐवान ज़ेरीन में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहते हैं कि पाकिस्तान आईनी और बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ का एहतराम होना चाहिए। उधर अमरीकी सेनेट की अमूर ख़ारजा कमेटी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा क्रेट कैम्पबेल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अमरीका में शहरी पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस पाई गई है। मामला उठाने पर भारतीय हुकूमत ने बताया है कि इस पर इंक्वायरी हो रही है। उम्मीद है मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने इंसाफ पर मबनी फैसले देकर तारीख रकम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शुजात अली खान के 91% फैसलों को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस शुजात अली खान के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 809 अपीलें दायर हुई, जिनमें 466 फैसलों को दुरुस्त करार दिया गया। 295 केसेस इस वक्त भी ज़ेर इल्तवा हैं। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है बानी पीटीआई जेल में रहें। बानी पीटीआई सिर्फ अनारकी, अफरा तफरी और फितना चाहते हैं। बानी पीटीआई के ख्यालात यही रहे तो फिर उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कुछ करेंगे। हमें ये भी मालूम है कि ये बंदा डायलॉग की तरफ नहीं आएगा। हमने कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। अज़्म इस्तेकाम का मकसद मुल्क में इस्तेकाम लाना है। मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है। अज़्म इस्तेकाम का एक हिस्सा इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। माजी में ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट आया? वज़ीर-ए-आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है। हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए, जिससे महंगाई का तूफान आया है। कौम को इसके हकूक नहीं दे सकते तो क्या उनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दें। मुल्क में सूरत-ए-हाल फाकों तक पहुँच चुकी है। मौलाना फजल रहमान के कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए। ज़ैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, उमर अयूब से मुसाफहा किया। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम कबायली अमन जिरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत का ऐलान। PTI अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही उसे शुरू होने देंगे।
قبائلی مشران سے مشورہ کیا جائے تب ہی کوئی آپریشن کامیاب ہوگا۔ قبائلی اسلام میں امن قائم نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ ہم آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلائیں گے۔ پی ٹی آئی قبائلی امن جرگے سے اسد کیسر کا خطاب۔ خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے جسے عوام سپورٹ نہیں ہے۔ اگر یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ ہم اس معاملے کو صوبائی اسمبلی میں لے کر جائیں گے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ آپریشن کے اہداف سیاسی ہیں۔ آپریشن کے بارے میں حکومت روزانہ پینترے بدل رہی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد میں ہے۔ ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن کی نیوز کانفرنس۔ امریکی کانگریس کا پاکستان کے حالیہ انتخابات کو آزادانہ منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار۔ پاکستان میں عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ امریکی کانگریس نے قرارداد 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کر لی۔ الیکشن کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سہولیات میں تعطل قابل مذمت ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں مداخلت و بے ضابطگیوں کے دعووں کو آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ عوام کو جمہوری عمل میں شرکت سے روکنے کے لیے عوام کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ عوام کو جمہوری عمل میں حصہ لینے سے باز رکھنے کے لیے دھمکانے، قید اور ہراساں کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد کا متن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کانگریس کی قرارداد پر امریکہ کو آئینہ دکھا دیا۔ امریکہ کو جمہوریت سے متعلق اپنا 100 سالہ ریکارڈ دکھانے کا مشورہ۔ امریکہ سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے 100 سال میں کتنی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹا۔ یہ اس ملک کی طرف سے ہے جس نے 20ویں صدی جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے میں گزاری اور اب فلسطینیوں کی نسل کشی میں سہولت کاری کر رہا ہے۔ 2020 کے انتخابات میں بائیڈن منتخب ہوا تو ٹرمپ نے نتائج ماننے سے انکار کیا۔ 2020 کے نتائج میں بے ضابطگیوں پر نظر ڈالیں۔ ڈیموکریٹس ریپبلکن دونوں نے غیر ملکی مداخلت اور دھاندلی کا الزام لگایا۔ خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ پاکستان کا امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے قرارداد کی منظوری پر سخت رد عمل۔ ایسی قراردادیں نہ بامقصد اور نہ تعمیری ہیں۔ قرارداد کا وقت اور سیاق و سباق ہمارے دو طرفہ تعلقات سے موافق نہیں ہے۔ قرارداد میں پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل کی نامکمل تفہیم ہے۔ پاکستان آئین پرستی، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی اقتدار کا پابند ہے۔ امید ہے امریکی کانگریس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں تعاون کردار ادا کرے گی۔ توہین عدالت کیس میں فیصل بورڈا نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ میری پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا، خود کو سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ عدلیہ کا وقار مجروح ہوا تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جائے، فیصل بورڈا کی استدعا۔ حکومت کا سی پیک کے تحت لگنے والے کول پاور پلانٹ سے متعلق بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی 3 سی پیک پاور پلانٹس کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ پورٹ قاسم، ہب تھرکول اور ساہیوال پلانٹ شامل۔ جامشورو کول پاور پلانٹ کو بھی مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی و پاور ڈویژن سے 31 جولائی تک رپورٹ طلب۔ درآمدی کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاگت ناقابل برداشت ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ ہیٹ ویو کی شدید لہر اہل کراچی پر بھاری۔ گزشتہ 5 روز میں سرد خانوں میں 568 لاشیں لائی جانے کا انکشاف۔ 21 سے 25 جون کے دوران 568 افراد کی لاشیں عیدی سرد خانے میں لائی گئی ہیں۔ عام دنوں میں 30 سے 40 لاشیں سرد خانوں میں لائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر اموات گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث ہوئی ہیں۔ فیصل عیدی کا دعویٰ، ہیٹ سٹروک سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی بتائی جا رہی ہیں۔ کراچی ڈویژن میں ہیٹ سٹروک سے 10 ہلاکتیں ہوئیں۔ شہر میں اموات کی شرح نارمل صورتحال سے 4 سے 5% بڑھی۔ کمشنر کراچی کی وضاحت۔ کراچی میں شدید گرمی کے بعد موسم کی انگڑائی، مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں اور بارش۔ گرمی کی چھٹی ہوگی۔ گڈاپ اور اطراف کے علاقوں میں بادل برس پڑے۔ گلشن، اقبال، بحریہ ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، عائشہ منزل واٹر پمپ پر گرد آلود ہوائیں۔
अब शहर और गिरदौर नवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, दरख्त और मुतअद्दिद मकानात की दीवारें छतें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, पाक फौज, FC और PDM में कार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। सुन्नियत हद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मुआरुजात जमा करा दी। सुन्नियत हद कौंसिल की अपील खारिज करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। कम से कम 1 सीट जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम करना होती है। सुन्नियत हद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, नामखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। अटॉर्नी जनरल की मारूजात। मखसूस नशिस्तों का केस, तहरीक इंसाफ ने फरीक बनने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। PTI की सुन्नियत हद कौंसिल केस में फरीक बनने की सदा। अपीलों की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नियत हद कौंसिल और तहरीक इंसाफ हल हैं। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आईनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। PTI की मौजूदा क़यादत के सियासी कद बहुत छोटे हैं। उनकी पार्टी के लिए कौन सी कुर्बानियाँ हैं, लिहाजा वो कैसे बर्दाश्त करें कोई सियासी कदावर शख्स आगे आए और मुल्क को दरपेश मसाइल के लिए अपना किरदार अदा करे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू।